Yo le preguntaba a Elohim הוא שאל את אלוהים, de qué voy a predicar en el día de hoy. מה אני אגיד ביום? A los que llegaron de último, tenemos una invitada Ahora. israelí de Israel, יש לנו con un hombre de Israel también que está traduciendo del español al hebreo. יש לנו פה אורחת מישראל, והוא מתרגם, וגם אני מתרגם מספרדית לעברית. Y yo le he pedido que use el micrófono para que todos oigamos la lengua en la que Jesús hablaba. הוא ביקש להוציא את המיקרופון בשפה שישו דיבר בישראל. בעברית. Hace muchos años yo viví en Estados Unidos לפני הרבה שנים אני גרתי בארצות הברית. y un día un amigo que trabajaba en la compañía dominicana de teléfonos renunció a su trabajo. יום אחד חבר שלו שעבד בחברת טלפונים, הוא עזב את העבודה. Tomó toda su familia y renunció a un salario muy bueno para עזב את viajar כל a New York. המשפחה, והוא עזב את העבודה עם משכורת ענקית, והוא טס לניו יורק. Cuando llegó a New York, fue a mi oficina y me dijo, renuncié, vine para acá para que tú me des trabajo. עזבתי, הוא בא למשרד שלו, הוא אמר, עזבתי את העבודה, שאתה תיתן לי עבודה. Yo lo contraté y trabajó conmigo por unos años. אני לקחתי אותו, והוא עבד איתי כמה שנים. Pero desde que llegó, le dije, quiero saber cómo está mi amiga Idelka. וכשהוא הגיע ושאל אותה, איך נמצאת היחסים עם אידלקה, החברה שלו? Me dijo, ella está pasando por un mal momento porque היא está מרגישה מאוד רע. divorciándose. Yo también estaba divorciado en ese entonces. היא מתגרשת, וגם אני עמדתי להתגרש בזמן הזה. Y por la información que él me dio, yo viajé a la República Dominicana y me encontré con Idelka nueva vez. ומהאינפורמציה שהוא נתן, אני טסתי לרפובליקה הדומיניקנה, ונפגשתי עם אידלקה עוד פעם. Cuando llegué acá, conectamos de nuevo, comenzamos a hablar y ella me contó todos los problemas que ella tenía. וכשנפגשנו, היא סיפרה לי את כל הבעיות שעברו עליה. Usted tiene que entender que yo tenía años, casi 10 años que no veía a Idelka. Éramos amigos y compañeros de trabajo en la telefónica. לפחות 10 שנים אני לא ראיתי אותה, היינו חברים בחברת טלפונים, אבל לא ראיתי אותה. Pero luego de que conectamos, una cosa llevó a la otra y acabamos teniendo 2 hijos y luego casándonos y aquí estamos con todos ustedes. עבר 10 שנים, והיה לי 2 ילדים, ולה גם, וככה התחברנו, ועכשיו יש לנו משפחה גדולה. Dios le dijo a mi esposa que era muy poco probable que ella y yo nos reencontráramos. אלוהים אמר לאשתי שהיה מאוד מאוד, כמעט נדיר שאנחנו ניפגש עוד פעם. Pero Dios tenía un plan. אבל אלוהים היה לו תוכנית. Y parte de su plan era que ella y yo nos reencontráramos. חלק מהתוכנית ששנינו ניפגש. Y Dios utilizó una serie de eventos para que nosotros nos encontráramos. אלוהים ניצל כמה דברים שבסוף אנחנו נתחבר. Era muy improbable que yo me encontrara de nuevo con ella, היה pero ocurrió. כמעט בלתי אפשרי שאני אפגש אותה עוד פעם, אבל זה קרה. En el día de hoy vamos a hablar sobre poco probable. ביום אנחנו נדבר על כמעט מעט אפשרויות שקורה. Y esta enseñanza de hoy de poco probable está basada en una enseñanza que ustedes han escuchado de mí anteriormente. וכל מה שנדבר היום, אתם שמעתם ממני לפני הרבה זמן. Y que probablemente han leído en la Biblia. יכול להיות שקראתם את זה בספר תורה. Y es la historia de Mefiboset. ההיסטוריה של מפימוסט, אני לא יודע מה זה אפילו. Yo quiero que los que tengan Biblia vayamos a 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Yo voy a leer rápidamente desde el verso 1 al 13. 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Yo lo voy a leer y voy a dejar luego que Raúl le lea en hebreo a Udaya. הוא יקרא בספרדית, אחר כך אני אקרא לך את זה בעברית. Primero yo voy a leer. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl
que aún siga con vida, alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo a David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Sí. ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יונתן. ולבית שאול עבד ושמו ציווה. ויקראו לו אל דוד, ויאמר, המלך אליו ואתה ציווה, ויאמר עבדך. ויאמר המלך האפס עוד איש לבית שאול, ואעשה עמו חסד אלוהים. ויאמר ציווה אל מלך, עוד בית ליונתן נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה, אל המלך הנה הוא בית מכיר בית עמיאל פלו דבר. וישלח המלך דוד, ויקחהו מבית מכיר בן עמיאל מלא דבר. ויבוא מפופשת בית יונתן בית שאול את דוד, ויפול על פניו, וישתחוו, ויאמר דוד, מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אל תירא כי אעשה עמך חסד בעבור יונתן אביך, והשיבותי לך את בית שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחוו, ויאמר, מה עבדך? כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ויקרא המלך אל ציווה נער שאול, ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול וכל ביתו נתתי לבית אדונך. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדך, והבאת והיה לבית אדונך לחם ואכלו, ומפיבושת בית יאכל תמיד לחם על שולחני, ולציווה 15 בנים ו20 עבדים. ויאמר, ציווה אל המלך ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך, ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מפני המלך. ולמפיבושת בית קטן ושמו מיכה, וכל מושב בית ציווה עבדים למפיבושת. ומפיבושת ישב בירושלים, כי אל שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שני רגליו. ¿Cuántos entendieron? Amén. Ni siquiera yo no entendí nada. Fíjense, para entender la historia que vamos a hablar, es bueno que entendamos el contexto de todo lo que está ocurriendo. בשביל להבין צריך להבין את כל מה שקשור בתורה, וזה מאוד קשה. להבין את מה שכתוב בתורה.
Saúl fue el primer rey de Israel. שאול היה המלך הראשון של ישראל. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. היה לו בן שהיה לו יונתן, קראו לו יונתן. Y Jonatán tuvo un hijo que se llamó Mefiboset. ליונתן היה בן שקראו מפיבושת. Entonces, David fue ungido como rey en el tiempo de Jonatán. את דוד לקחו בתור מלך בזמן של יונתן. Imagínate, la Biblia dice que Mefiboset tenía 5 años. Vamos a leerlo en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Mefiboset מפיבושת tenía 5 años de edad. היה בן 5. Estaba probablemente jugando en el palacio porque era el nieto del rey. הוא שיחק בטח בחצר כי הוא היה חלק מהמלך. Estaba siendo un niño privilegiado como lo fuera cualquier niño hijo de un rey. הוא היה ילד מיוחד כמו שכל ילד של מלך. Pero de repente entraron por la puerta del palacio y le dieron la noticia de que Saúl, su abuelo, y su padre habían muerto en batalla. אבל ברגע אחד נכנסו לארמון ואמרו שהסבא שלו והאבא שלו נפטרו במלחמה. Encima de todo eso, le dicen que David había tomado posesión como rey de Israel y venía hacia el palacio. ולא מספיק שזה מה שאמרו לו, עכשיו מודיעים לו שהוא בכלל לא יהיה המלך, מי שיהיה המלך זה בכלל יהיה דוד. Pero David y su padre Jonatán eran muy amigos. דוד ואבא שלו יונתן היו מאוד חברים. Y probablemente Mefiboset veía a David como un tío. מפיבושת ראה את דוד בכלל כמו איזה דוד. Pero cuando todo cambia, le dicen que David venía al palacio y que tenían que huir con él porque venía a matarlo. וכשדוד יגיע לשם, אז הוא צריך לברוח, כי דוד רוצה להרוג אותו. זה כמו שהוא אומר, אז לא אוסף יותר מדי. David no iba a matarlo. דוד לא רצה להרוג את מפיבושת. Pero en la época de los reyes, cuando el reinado cambiaba de una familia a otra, el nuevo rey aniquilaba a todos de la familia anterior. אבל בזמן עתיק, כשהמלך החדש היה מגיע, היה צריך כאילו להרוג את כל מה שהיה לפניהם. Por lo tanto, la gente supuso que David iba a matarlo, por eso salieron corriendo con él. האנשים חשבו, כשמגיע דוד, הם יהרגו את כולם, והם התחילו לרוץ, לברוח. Imagínate el trauma para Mefiboset de 5 años, su abuelo muerto, su padre muerto y la falsa creencia de que David lo iba a matar. תחשבי שילד בן 5, שהאבא שלו והסבא שלו נהרגו, ועכשיו מודיעים לו שדוד יהיה המלך, איך הוא מרגיש? ¿Alguna vez tú has tenido un tiempo o una época o un momento Mefiboset en tu vida cuando todo de repente cambia en un instante? הוא שואל אם היה לך איזו תקופה אחת בחיים שהכל נהיה כזה רע, הכל נסגר, הכל קשה. Un accidente, תאונה, una enfermedad, מחלה, un divorcio. גירושים. Tu vida iba de una forma y de repente todo cambia. החיים היו הולכים במי מנוחות ופתאום הכל משתנה. Pero un día, como dice la Biblia, pasó algo poco probable. אבל יום אחד קרה לפי מה שאומרים בתנ"ך, משהו כמעט בלתי אפשרי. Dice en el verso 1 de 2 de Samuel, del capítulo 9, que cierto día David preguntó que si había alguien de la casa de Saúl a quien él pudiera bendecir. דוד שאל האם יש מישהו מהבית של שאול שהוא יכול לברך. La Biblia no dice cuántos años pasaron desde esa época hasta este momento. בתורה לא כתוב כמה שנים עברו מהתקופה לתקופה.
Pero Mefiboset ya tenía hijos. אבל בפיבוסת כבר הוא היה גדול, כבר היו לו ילדים, הייתה לו משפחה. Cuando él se enteró de la noticia, su nodriza, una enfermera, salió corriendo con él y lo dejó caer y él quedó lisiado. אבל כשהוא נודע לו, האחות שהייתה מגדלת אותו, הפיל אותו, הוא היה כזה חולה. בלי רגליים, אני יודע. פיבוסת, אני יודע מי? פיבוסת. De la nada, algo poco probable, David se acuerda de Jonatán y hace esta pregunta. מכלום דוד פתאום נזכר ביונתן והוא עושה את השאלה, הוא שואל. En una monarquía, cuando el padre es rey, se sabe que si él muere, el hijo directamente en la línea va a ser rey. מי שמלך יודע, כשהמלך נפטר, מי שבא אחריו הטוב זה הבן שלו. Pero la Biblia nos enseña en 1 de Samuel 20:15 que Jonathan, a pesar de que su padre era rey, sabía que el próximo que iba a ser rey era David. יונתן ידע שאבא שלו, למרות שהוא היה מלך, ידע שדוד יהיה מלך ולא הוא. Por eso en un momento, Jonathan, siendo su padre rey, le dijo a David, cuando tú seas rey, acuérdate de mi familia y muestra misericordia con ella. וכשאמר לו שאתה תהיה מלך, תזכור מהמשפחה שלי ותעזור לי. David hizo un pacto con Jonatán de que cuando él fuera rey, él se iba a acordar de su descendencia. דוד עשה הסכם עם יונתן, כשהוא יהיה מלך, הוא ייזכר במשפחה שלו. En el verso 3 de 2 de Samuel, capítulo 9, dice que David preguntó, ¿quién ha quedado de la casa de Jonathan, de la casa de Saúl? דוד שאל, מי נשאר מהבית של שאול? Y dice la Biblia que Siba le contestó, ha quedado un hijo, pero él es paralítico, él es lisiado. זיווה אמרה לו שנשאר ילד אחד, אבל הוא אינווליד. הוא לא יכול ללכת. Era como si Siba le estuviera diciendo a David, lo que ha quedado no vale la pena. זה כאילו שהיא אמרה, מה שנשאר זה לא שווה כלום. סתם איזה נכה. Muchas veces en la vida la gente piensa que nosotros no valemos la pena. הרבה פעמים בחיים חושבים שמי שחולה או מי שנכה הוא לא שווה כלום. Muchas veces en la vida nosotros mismos pensamos que no valemos la pena. אנחנו בעצמנו חושבים, אם אנחנו חולים, אנחנו לא כלום. אנחנו אפסים. Sin embargo, a pesar de la respuesta de Siba al rey, él dijo, ¿dónde está? En el verso 4. עם התשובה שזיווה נתנה למלך, הוא שאל, איפה הוא? אני רוצה לראות אותו. Y Siba le dijo, está en Lodebar. הוא נמצא רחוק. Entonces dijo el rey, vayan y búsquenlo. המלך אמר, תלכו לחפשו אותו. Lodebar, entre otras cosas, significa tierra de tristeza, tierra de dolor. ¿Cómo es? Es como tierra de tristeza y de dolor, un lugar parecido a donde tú ibas a ir. זה משהו כמו מקום של עצב, לאיפה שאת היית אמורה ללכת. Hay una cosa muy importante que quiero resaltar y es lo siguiente. Según Primera de Crónicas, capítulo 8, versos 33 y 34. הוא מקריא משהו מהתורה, שאני לא מבין את זה. Primera de Crónicas 33 y 34 dice lo siguiente, y pongan atención. Dice, Ner fue padre de Cis, Cis fue padre de Saúl. Aquí en Crónicas está dando una secuencia de cómo viene la línea de Saúl. Dice en 1 Crónicas capítulo 8, dice que Saúl fue padre de Jonatán. שאול היה אבא של יונתן. Y dice que Jonatán fue el padre de Merid Baal. ויונתן היה אבא של מריד בעל. Cuando Mefiboset nació, su nombre que le fue dado fue Merid Baal.
כשפיבושת נולד, השם שלו בכלל היה שונה. En la cultura judía los nombres significan algo. ביהדות השמות אומר משהו. El nombre Merit Baal significa aquel que lucha contra Baal, uno de los dioses paganos. לא בטוח מה שהוא אומר זה נכון. מרית בעל זה משהו שנלחם נגד בעל. מרית, אני לא מכיר את המילה הזאת. לא מכיר את המילה. בעל מלשון לבעול. בעל, כן. Luego, cuando Mefiboset fue llevado a Lodebar, le cambiaron el nombre de Merit Baal a Mefiboset, que significa vergüenza. הוא החליף לו את השם למרית בעל, לפיבוסת, שזה נראה כאילו בושה. El nombre probablemente fue cambiado para que no lo encontraran y no lo mataran. הם החליפו את השם אולי בגלל שלא ימצאו אותו ושלא יהרגו אותם. Un día, Siba llega a Lodebar y le dice a Mefiboset, el rey te mandó a llamar. סיבה שהייתה העוזרת, הגיעה למפי בעל, ואמר לו, המלך מחפש אותך. Probablemente cuando Siba llegó a la casa de Mefiboset, él no se puso muy contento. כשהיא הגיעה לבית שלו, הוא לא היה מאוד מאושר שהגיע, הוא לא רצה אותה. Porque Mefiboset vivía con el temor de ser encontrado y ser aniquilado, ser matado. הוא פחד שאם ימצאו אותו, יהרגו אותו. Pero entonces, para Mefiboset fue un momento de miedo que él había tenido probablemente toda su vida. En el verso 6 dice que Mefiboset, cuando llegó delante de David, se postró delante de él. כשמפיבוסת הגיע למלך דוד, הוא ירד על ברכיו. Pero algo poco probable ocurrió. Él esperaba que iba a ser ejecutado, pero algo poco probable ocurrió. הוא חשב שיהרוג אותו, אבל קרה משהו אחר לגמרי. לא היה משהו שהוא לא חשב. Dice que, segunda de Samuel capítulo 9 verso 7, dice que David le dijo, no tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. אין לך מה לפחד. אני לא יהרוג אותך, אני רק רוצה מה שהבטחתי לאבא שלך, לשמור עליך ולעזור לך. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? והוא אמר לו, איך אתה יכול, מי אתה שאתה יכול מול כלב כמוני שאני לא שווה כלום? איך אתה מדבר אליי? אתה כזה גדול ואני כזה קטן. Todo lo que Mefiboset probablemente pensaba de David era mentira, estaba equivocado. כל מה שהוא חשב על המלך דוד בכלל הוא טעה. חשב שהוא רע, אבל היום יצא הפוך, שהוא יצא טוב. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, muchas veces pensamos cosas equivocadas. כשאנחנו נמצאים במצבים קשים, תמיד אנחנו חושבים את הדברים הכי רעים שיכולים לקרות. והאמת יכול להיות הפוך. A veces creemos que Dios está enojado con nosotros. חושבים שלפעמים אלוהים כועס עלינו. O a veces pensamos que tenemos que ganarnos el favor de Dios haciendo cosas. אנחנו צריכים שאנחנו, איך אומרים בעיניו? win. to win. לנצח משהו, לפחות שאלוהים יאהב אותנו. לעשות דברים שאלוהים יאהב אותנו. פחות או יותר. Para nosotros, los seres humanos, vemos cosas que son poco probables, pero para Dios no es así. Él tiene un plan, lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. אנחנו רואים דברים כמעט בלתי אפשרי, אבל בשביל אלוהים יש לו תוכנית שזה מאוד קל בשביל. En el verso 9 dice que David le dio todo a Mefiboset, incluso le dio sirvientes para que le sirvieran. הוא נתן
לפיבוסת הכל ויותר, הוא נתן לו גם עוזרות שיעזרו לו וינקו לו את הבית. Y la mejor parte de todo es que en el verso 11, David le dijo a los sirvientes que Mefiboset comería sentado a su mesa como un hijo del rey. ודוד אמר לפיבוסת, הוא היה כלום, הוא יישב בשולחן שלי והוא יאכל כמו מלך. איזה כבוד נתן. Imagínate por un instante uno de esos días en que el rey iba a comer con todos sus hijos. תחשבו שמלך אוכל עם כל הילדים שלו. Imagínate todo esto. Se sienta a la mesa y llegan sus invitados. Primero llega Amón, su hijo de David, que es inteligente e ingenioso. Luego imagínate que llega תחשבי Joab. שהמלך דוד יושב בשולחן ומגיעים כל השמות שהוא יגיד, והילדים שלו, הוא כל אחד לפי החוכמה שלו. Luego imagínate que a la mesa llega Joab como uno de sus invitados, un general que sirvió al lado de David. אחד הילדים שלו היה גנרל בצבא שיושב לידו בשולחן. Luego entra al comedor Absalón, אבשלום, hermoso, no hay Yafé. imperfección en él, dice la Biblia. ילד יפה, יפה תואר. Luego entra Tamar, תמר, la hija de David, y se sienta a la mesa. גם תמר הגיעה ויושבת על השולחן. Y luego entra Salomón, inteligente, שלמה, un niño, estaba bien joven todavía, me imagino, en esa época, y se sienta a la mesa. גם שלמה מגיע והוא יושב על השולחן. Pero luego un ruido aparece, algo se viene arrastrando. אבל שומעים איזה רעש, משהו כזה. Y es Mefiboset que llega a la mesa a ocupar un lugar en la mesa del rey. והוא מגיע, בקושי הוא הולך לשולחן של המלך, פצוע, נכה, הוא יושב בשולחן עם כולם. Para Dios, todos nosotros somos como Mefiboset, בשביל אלוהים כולם שווים. porque todos, al igual que Mefiboset, hemos caído, estamos en pecado. בשביל אלוהים כולם עשו משהו, משהו רע. La Biblia dice en Génesis 3:6, Bereshit 3:6, que el hombre pecó y fue apartado de la presencia de Dios. בבראשית, באחת הפסקאות כתוב שהגבר, הוא עשה איזה משהו רע. Todos somos como Mefiboset porque todos hemos pecado, pero también somos como Mefiboset porque todos somos buscados por el rey. אנחנו בשביל אלוהים, זה כאילו מפיבוסת. כולם טעו, אבל אלוהים רוצה את כולנו, לשלוח לנו. De la misma forma que Mefiboset fue buscado por David, nosotros hemos sido buscados por el rey. El rey, no cualquier rey, sino el gran rey. Jesús, de acuerdo a nuestra fe. Muchas personas han crecido que Dios los está mirando solamente para castigarlos. הרבה חושבים שאלוהים נמצא רק להעניש אותם. Pero en Juan capítulo 3 verso 17 נכון, זה לא בטח dice שלנו. su palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. bueno, זה מה שהוא אומר, אני לא מאמין, אבל לא אתרגם. Y número 3, la mesa del rey, en el caso de David y Mefiboset, cubrió los pecados, cubrió las imperfecciones de Mefiboset, así como Dios también ha cubierto las nuestras. En la mesa, זה השולחן שהוא... todo el mundo se veía de aquí para arriba.
pero el mantel de la mesa cubría las imperfecciones que Mefiboset tenía en sus piernas. Y es que Dios, a través del amor que nos ha tenido, mandó a su único hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. זה כמו שהיה, הוא שלח את הבן שלו, ישוע, שיראה לנו בדיוק כמו שהיה בשולחן, שהוא רואה רק את החלק העליון, לא את החלק התחתון. La palabra dice en Lucas 22, y con esto termino. הכל זה חוזר ומתחיל ונגמר בישוע. Jesús dijo lo siguiente, en Lucas 22, verso 29. Yo pues les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. Yo pues les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. הוא מראה על 12 השבטים בישראל. הם זזים אלפי שנים. כן, אל תתרגשי יותר מדי. כן, כן. אני לא מבין גם משהו. אין קשר. Es muy poco probable que cuando una persona es ofendida, responda de la forma que Dios responde a nosotros. Dios es un Dios de amor. Y yo quiero aprovechar para contarle o darle la última respuesta que me hizo Odaya de qué significa ser cristiano. הדבר האחרון, השאלה שאת שאלת אותו, מה זה להיות נוצרי? Ser cristiano es seguir la doctrina de Jesús. להמשיך את הדרך של ישו. Y Jesús nos enseña que nosotros tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. כי ישו אמר, אנחנו צריכים לאהוב את כולם כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו. יפה מאוד. Ser cristiano para nosotros es conocer a una joven como tú. להיות נוצרי זה להכיר צעירה כמוך. להכיר צעירה כמוך. Y que mucha gente, sin que tú te dieras cuenta, tuvieron que hacer tantas cosas para que tú pudieras hacer todos los viajes que tú hiciste. שהרבה אנשים רצו לעשות דברים מה שאת עשית. זה כזה מין כסף. Jesús nos enseñó a amar así. ישו לימד אותנו לאהוב ככה. שאוהבים אותך. Dios Padre אלוהים אבא. nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, que vive en nosotros. Y es quien nos permite a nosotros actuar de esa manera. הוא לימד אותנו שאנחנו צריכים להתנהג בצורה כזאת יפה, חמודה ואהבה. Si tú me hubieras conocido años atrás, yo no hubiera hecho eso. אם היית מכירה אותי לפני שנים אחורה, אני לא הייתי עושה את זה. Pero como Jesús vive en mi corazón ahora, כמו ישו גר בתוך תוכו, בתוך ליבו, Él ha cambiado mi vida, הוא שינה את חייו. la de mi esposa, את האשתו, la de mis hijos ילדיו, y la de todas las personas que tú ves aquí. כל האנשים שנמצאים פה. En República Dominicana es muy poco probable que eso ocurra a menos que Dios viva en nosotros. ברפובליקה הדומיניקנית זה כמעט בלתי אפשרי, חוץ אם אלוהים לא נמצא בתוכנו. Y nosotros queremos que tú sepas que aquí tú tienes una familia. אנחנו רוצים שתדעי שיש לך פה משפחה. Y aunque hasta hoy probablemente tú no reconozcas a Jesús como tu Mesías, למרות שעד היום לא הכרתי את ישו כמו
המשיח, nosotros creemos אנחנו מאמינים y sabemos ויודעים, que algún día יום אחד esa verdad será revelada a tu corazón, יגיע a la de tu ללב שלנו. papá, a la de אבא tus שלנו, hermanas, האחים y שלנו. todos ustedes reconocerán a Jesús como el כל Mesías. מה שיהיה, Porque escrito está. זה כתוב. הוא מאמין בזה. En un momento todos los hijos de Israel fueron esparcidos por el mundo. באיזשהו שלב, כל הילדים של ישראל נמצאים בכל העולם. Y dice la Biblia que Jesús a su pueblo vino y ellos lo rechazaron. כתוב בתורה שישוע הגיע והעם שלו לא רצה אותו. Pero eso estaba en el plan de Elohim. זה היה בתוכנית של אלוהים. Y como su propio pueblo lo rechazó, él fue a otro pueblo. כמו שהדבר שלו, האנשים שלו לא רצו אותו, אז הוא הלך למקום אחר. Gente no judía. Gente no judía, no a Israel. אנשים שלא יהודים שקיבלו אותו. שקיבלו אותו. Dominicanos, דומיניקנוס, cubanos, קובאנוס, venezolanos, ונצולנו, rusos, אמריקנו לא. americanos, גם el resto del mundo. כל העולם. כן. Y dice nuestra Biblia, nuestra fe, que a los suyos vino y los rechazó, pero a los demás Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. האנשים שלו לא רצו אותו, אבל כל העולם אמר, אנחנו הילדים שלך. Y es simple. מאוד פשוט. Todo aquel que reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, Elohim, Yahweh, El Shaddai, todo aquel que lo reconoce a Él, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Él. אלוהים, מי שמכיר את ישוע, אלוהים נותן לו את הצ'אנס, כמו הבן שלו גם כן. Porque su amor es demasiado grande, האהבה שלו כל כך גדולה, demasiado grande. יותר מדי גדולה. Y yo quiero hacer una oración por todos aquellos que todavía no conocen a Jesús. הוא רוצה לעשות תפילה לכל מי שעוד לא מכיר את ישוע בתור משיח. La Biblia dice חכי. que si tú confiesas por tu boca que Jesús es Hijo de Dios y el Señor, dice la Biblia que tú recibirás la salvación a tu vida. La Biblia dice בתורה כתוב, que si tú confiesas por tu boca אם אתה אומר בפה שלך, y tú crees en tu corazón ואת מאמינה בלב, que Jesús es el Hijo de Dios que murió por tus pecados, שישוע הוא אלוהים שהוא מת בשביל הטעויות שהוא עשה, tú recibirás la salvación de gratis. את תקבלי את ה... איך אומרים סלvación בעברית? Así que yo no sé decir salvación en hebreo. No, espérate, yo me tranqué. No sé decir salvación en hebreo. Te tengo que recordar. Padre, dale más a Raúl. Más. ¿Cómo se dice en inglés salvación? Salvation. Ok. Salvation. Atzalá. Oh, ya me recordé. ¿Ya se acordó? Sí. Perdón, a ver si yo me tranco. Así que ahí sentado como están, yo quiero invitar a todos a que hagan esta oración después de mí. הוא רוצה שכל מי שיושב פה לעשות את התפילה אחריו. Cierren sus ojos לסגור את העיניים. y digan después de mí en voz alta: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados. Yo te acepto como Señor de mi vida, para que a través de ti yo pueda ir al Padre. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida.
Enséñame a caminar contigo todos los días de mi vida. Amén.